Suman. Siomay. Suman. Pag ganun eh. Siomay. Okay? Again. Siomay. Ay, pagkakasunod-sunod ay siomay, siopaw, suman. Okay, game na ito ha, wala nang trial. Game na ito, ang bawat may eliminate ay may 50 pesos. Okay? Siomay. Suman. Hindi naman pa yung siopaw. Siopaw. Suman. 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 Siomay. Ano? Ulit ako ito yung... Nakuha ko. Uli. Okay. Hindi ka lang naman yung sinabi ni Jello. Nakalimot. Inuna-unang tumawa kaysa maglaro. 2, 4, 6, 8 na lang. 8 na lang. Siomay. Siopaw. Suman. Tama. Mali, siomay. O, AJ, 50. Hoy, consolation mo, Sheryl. Consolation mo. Kita. Compress. Okay? Ready? Get set? Suman. 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 Tama. Tama. Suman. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Okay, next. Yun ang siomay. Siomay. Suman. Siomay. Siopaw. 1, 2. Siomay. Siopaw. Okay, next. Pwede pa ha? Suman. Siomay. Siopaw. Siopaw. 50 pesos. Aba talagang matitibay ang apat. Siopaw. Suman. Suman. Siomay sabi mo ano? Siopaw dapat. Parang si Ate Ana. Next, tatlo na lang. Siomay. Suman. Siomay. Sasayaw ka. Sumayaw. Next. Dalawa na lang po sila. Consolation. Topic na lang daw. Okay? Sasayaw muna. Okay. Sayaw. Good training. Sayaw naman ang dami ko kayo kakawin. Okay? Okay, 1, 2, 3. Teka, parang may numutot. Baho. Ano parang may numutot? Baho. One. Okay. Suman. Siomay. Siopaw. 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 Tama. Tama.
Galing-galing. Okay? Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Suman. Siomay. Siopaw. Dahil balik-galing ninyo, babalik na rin natin. Ano? Suman, siopaw, siomay. Okay? Suman. Suman. Teka lang. Suman, siopaw, siomay. Okay? 1, 2, dahil napakasarap ang ating panahon ay pinatuloy na 10 players. 10 players. Kailangan ko po ng